भोजी होची घरे लोक सब पळे आछंती ये गोटे मोर खाई जाउछ ना अन्नेबनी वो अन्ने छी तते क मन्ने परनी तू जानि जो काहे के अन्ने खाई कोन पोटल तरकारी सलाड बेसन तरकारी पापड़ आंब और गोटे पाग होइछि। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्मिन पंडा। तो आपण माने समस्त केमती अछंती आशा करछि समस्त बहुत भले थिबे मैं बहुत भले रहछु और समस्त को हैप्पी थर्ड रज रज संक्रांति पर दिनटा होछि आज एबे भी मु जाउछि जलखिया बनेबी। आज जलखिया अछि डोसा नानी खाइबे भात कहीं नानी काली भात खाई ना तो प्रबल माने इच्छा है भात खाइबा तो से भात खाइबे आमे डोसा खाइबू। आज शिवानी दु तीन जन भौणी आसबार अच्छा तो मिस्टर खाई जी से आने तो चलते फटाफट सब बन बुना कर खाईदे तापर से आसला मुझे देखेबी कौन बच्चू आज किए आसब पूजा मौसी आउ बड़ मौसी पूजा मौसी बड़ मौसी शिवानी मौसी तो तीन टा मौसी आज आसबे तो से शिवानी काली मत फोन करी कि बेसन तरकारी खाइबार अच्छी आज तो मुझे बेसन जंती कि फ्रिज रखीदे सेट हाँपाई तो सेट होगा तो छणाछणी करी कहीं मिस्टर गला बहुत टाइम पड़ो तो सही टाइम भाई सारदेवी कारण खरा बेल पर्यंत रही बहुत जोर गरम लगुच ना तो चलते फटाफट मैं डोसा बनई दिए मिस्टर गाधे आस खाଇବା मागे रेडी होपर मुझे देखुची आप सकाल सकाल आसी आमर टिफिन हूँ डोसा गोटे आलू भजा बढ़ी ना कौन रातिर बढ़ी चटणी ना सर जाए ओ से काली रात आलू भजा बढ़ी भी आणिक ऐड कर देछ। अच्छा हाँ ठीक अच्छे चटणी हाँ ठीक चल आरंभ कर भोक मिस्टर तो पलैले केतु तो मु बेसन कटाकटी करके छणाछणी करी एवं नानी को ड्यूटी देदी आसी घर टे सजासजी करदेली बेडसीटा भी चेंज करवा बेडसीटा भी चेंज होगा बाकी आलणा फालणा जहाँ टे अलिया होता सजाड़देली कारण घर को गेस्ट आसिले घरटा टे ऑर्गेनाइज थी ही भल लगे और सब ऑर्गेनाइज रखाटा ही भल सब थाए बट बेले बेले मुझे चेयर पर किछिटा जिनस भांगिकी रखीदिए जो इच्छा हुए कि आज सब पूरा क्लीन करदे नीट एंड क्लीन करदे अंशु भी मत हेल्प करूला थैंक यू अंशु से भी मत हेल्प कर दूसरा टे बेडसीट फेडसीट टे एपट सेपट नहीं रखीदे तकिया खोल तकिया पुरी दूसरा तो चलते जी रोसे घर को रोसैबास करवा मिस्टर जाकि वेट कर जस्ट बाहर के आसले घर तो घंटे भितर से पहुँची जाए आई भितर भावुँ बेसन तरकारीटा करदे आ बाकी जहाँ वेजिटेबल्स आसले आ जहाँ तरकारी करने कथा करी गला सब छाणी आलू आलूटा टे धोईकी छाणी आलूटा भी भजी दिए बेसन आलू तरकारी ये आमर घर पोछा पोछी चलती कहीं घर पोछ नानी कौन अच्छे काली ठाकुरारी मो पार्टी कौन लाखी जाऊँ जानी काली ठाकुराणी स्नान अच्छी ना तो से भी घर पोछा पोछी चलती तो मुझे रोसे कला भितर नानी ये पोछा पोछी करदे ठाकुर तो पूजा होना हाँ सबुदिन पड़े रज 4 दिन जाक आम घर पोछा हो और ठाकुर तो पूजा हेबेनी जेहेतु एबे रज चलची काली ठाकुराणी गाधे सारा ठाकुर भी पूजा हेबे पोछा पोछी हो गला ये बसी पड़ी कारण रोसे घर पूरा प्रबल गैस हो जाऊँगी झरकाटा खोलिले पवन है गैस भी जाऊँ तो झरकाटा भी खोली होनी साइड टे खोली तो ये मसलाटा बसई दे आसी मसला कसई गले तरकारी करवा मिस्टर के आसी ना केते टाइम लगे के जानी पूरा किना किनी करके आनबार अच्छे बहुत जिनस आसत के आसना 12टा हो बोधे आसु आसु से आसले पुणी बाबू किना किनी कर 12टा हो पिला गुड़ा कहते आम सका 9टारे जीवु गले आग जाकि जलखियाटा तुम घरे करदेबू ये आम कि खाई जीवुनु डोसा बनईबू या कहते फरमाइश थी सका डोसा खाइबू दीपर या खाइबू
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏଇଆ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଧ ଦଳ ଉଠିକି ଆଉଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନା ମ 11ଟା ବାଜିନି 10:14 ଅଛି ଆସିଲେ ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଦେଖିଆ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲିଣି ତ ମସଲାରେ ଟିକେ ଆଳୁଟା କଷିଦେଲି ଦେନ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ये फुटिले आम ये बेसन छणा अच्छे पकईकी रेडी करवा ये चल मासु नमगल करथला तू पळे आइलु मु सामने जानी ये तो मुंडे मार करे मार मुंडे मारे गलती कहि जी रोका से जो करे नानी करे तो हम पदर मार दे जाओ बड़ नना ना दे हंसु पूजा मासु नम कर दियो चीनी पूजा मासु की नम करो जल्दी तू तो आउली करना दीदी हां एटली जा मासी पाद रे मुंडा मार हां बा उठा हां चीनी बटले माउस असले कोन करे तू काट खड़ी हां तू मन करे पे देखा होनी आजी काहे काट दे कपरे कथा बा कटाटा करे जल्दी ओडले को कहउछ बे ताकू छुआटा ओटे से ताको नाळुआ कहउछ माने को कहउची तो से केन लाउची केन लाउची ए पूजा कहूनु बे खाली खाई जाउछ ना अन्ने बनी का कहूनु खाइसरी क मु अन्ने छि तते क मन्ने परनी तू जानि छु काहे के अन्ने परनु बेकरे रोका केते बसिला रोके बसे दे खाली बड़े आई दोसा खाली चटनी नमा बची ओ खाइ दे आउ भल लाउनी खाई जाउछ सेते लिजे दी केन लाउची भल लाउची अंश केन लाउची बड़ बाटर कहूनु बड़ बाटर जोर चिल्ले क के खुए दउची तते मौसी तो धीरे कथा कहीं कहू तो चिल्लौलु ए हो खा ये गोटे पिलाटे आसिक रोसे बास कर कामिका पिला दरकार गोटे घर पटल तरकारी मुझे अच्छा तू तो सब कर आसिक छाड़ी पटल तरकारी कौन पापड़ फापड़ छाड़ी सारे पटल तरकारी बेसन तरकारीटा कर ना कौन नाई बेसन तरकारीटा दीदी कल मुझे डेरी कर सकाल आसिक मुझे करी अच्छा अच्छा करदेले गोटे फर्मालिटी ना चाहिए पुणी छुआ करू से पटल तरकारी पापड़ छाणी सारे सालाड फालाड कर आंब फांब भी काट खुए दब भी आम समस्त कहूँ मुझे मना कर हाथ में खाईदेबू हाँ देखिए तुम तरकारी टे देख वेरी नाइस कलर कलरटा कौट के कौन कल आम टे कलर विषय धारणा दियो कलर ये काश्मीर चिली अच्छा अच्छा चलो चलो पिलाटे ये रोसे करुटिया आउ नानी अंश को खुए सारे मिस्टर तंगर गेम खेलुंट आठी लिजा दीदी बसी आउ गोटे पिला एत मानदौची शोई भात डाली आलू सीझा शाग भजा ना भाई आलू सीझे କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ଏଇଠି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପାପଲୁଟା ଏଇଠି ଖାଇବ ବୋଲି ଡଳ ବକଳ ହଉ ରହ ସରିଗଲେ ଖାଇବ ହଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବସିବେ ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେତିକି ହବ ଆଉ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବାକି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ନାନୀ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କଟାକଟି କରିଦିଅ हाँ देवी बा यहाँ टे फुटिक कषि मसली तो आईटी दीटा पिला आसी पाग करेंगे ये पिलाटा हूँ पागर मेन लोकटा हाँ तू सब रोसे सी पागर मेन लोकटा तार पाग ना से खाऊनी हाँ रेडी आ कौन कौन पकई चुली जब कहलु आंबुल पिज रसुण कंचा लंका लुण आ कि पड़ोनी धनिया पत्र अच्छी हाँ बा हौ चकटा
ଚକଟ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଣି ଆଗ ପାଣି ପଡ଼ିବ କି ସେମିତି ସେଥିରେ ପାଣି ଆଣିଲେ ଫିଲ୍ଟର ଏଇଠି ଅଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଫଟେଇ ଦେବା ସେ ମାଷ୍ଟର ନା ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପାଗ ପାଇଁ ଆର ପାଗ ନହେଲେ ଇଏ ଖାଇବନି ତମର କ'ଣ ନହେଲେ ତମେ ଖାଇବନି ପାଣି ପାଣିଟା ତ ପିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ତ ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଫାଡ଼ା କଥା କହୁଛି ନାନୀ ଏଇଠି ସାଲାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି ଠିକ ହେଇଛି ବାଳଟା ଠିକ ବାଜିଛି କାହିଁ ମାନ୍ଦେଇ ଯିବୁ ନା କ'ଣ ପପିକି ଟିକେ ଆଉଁସିଲୁ ତ ଆଜି କାହିଁ ସେ ଅନେଇଛୁ ଖାଲି କହ ଟିକେ ଆଉଁସୁ ବୋଲି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ତ ମାଗୁଛି ଖାଇବ ଆଉ କି ବାସ୍ନା ହଉଛି ବେ ସତରେ ତ ନାଇଁ ଆମେ ତ କଲେ ତ ଏମିତି ବାସ୍ନା ହୁଏନି ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉଟା କରିପାରେ ଭଲ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ପାଗ କରିକି ଖାଏ ବାସ୍ନା ହୁଏ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ନା ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଲିଜା ଦିଦି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଗ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆମକୁ ତ ପିଆଜ କୋଲା କରିବୁ ନା ସେମିତି ଥିବ ଖାଇଲା କୋଲା କରିଦେଉନୁ କରିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଲାରେ ଦେଇଦେବ ଟିକେ ରସୁଣ ଭଲକି ଚକଟି ଦେଇଛୁ ନା ଗୋଟା ଚୋବେଇବୁ ନା ରସୁଣ ଚକଟି ଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତମ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଟିକେ ହାତ କାଲିଟେ ଦେଖିଆ ତୁ ପୋଡ଼ୁନି ହାତ ନା ସେ ସବୁଦିନ କରୁଛ ତାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗୋଟେ ଏଠି ବି କରି କରି ରୋହନ ବି ଏବେ 3 ଦିନ ଯାକ ରଜ ଦିନ ଯାକ ପାଗ କର ହଉଛି ପାଟି କରୁଛି ରଜ ସେ କଟାକଟି କରିବନି ତାକୁ କହନି କିଛି କରିନି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାହାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ ଆଉ ଏଠି ସାଲାଡ଼ ବି ରେଡ଼ି ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ହବ ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯଦି ଥାମ୍ବା ଖେଳି ସାରିଲେ ଯିବୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଂଶୁଘଣ୍ଡାଟା ତାକୁ ତଳେ ପକଉଛୁ ଅଭଦ୍ରଟା ହଁ କଥା ଆଉ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଖେଳ ରଖ ଅଭଦ୍ର ବାଜିଲାନି ଟେଡି ବାଜିକି ତା ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ ବେଳେ ତ ବେକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟେଡି ବାଜିକି ପକା 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 ବେ ଦେଖେ ମାନେ ସେ ଟେଡି ପକଉଛୁ ତ ଇଟା ପକଉଥିଲୁ ଆସ ଆସ ତୋର ନିଜେ ତ କହିଲୁ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ବେସନ ତରକାରୀ ତ ଏଇଟା ବେସନ ତରକାରୀ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ତ ପାଗ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଆମ୍ବ ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ମତେ ମାରନା ନନାକୁ ମାରେ ଶୁଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ନନା ପକେଇବୁ ଆସିଥିଲ ତମେ ପକେଇବ ଦେଖିଥିଲା ତମେ ଖେଳୁଛ ପଳେଇଥିଲା ମତେ ଖାଲି କହୁ ନନା ରାଗିବେନି ତ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉନୁ ଖେଳିଲା ବେଳେ କାଳେ ରାଗିଯିବ ନାଇଁ ତମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯଦି ରାଗିଯିବ ଭୋଜି ହଉଛି ଘରେ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଇଏ ତ ମୋର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସେପଟେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଆସିଲେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ପିଲେ କହିବ ହେଲା ଇଏ ନା ସବୁ ଖାଉଛି କିଛି କହୁନି ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ସାଲାଡ଼ ବେସନ ତରକାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମ୍ବ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବସିଲୁନି ତମେ ଯାଅ ସେପଟକୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉନ ଦିନରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର ଜଳିଲାଣି ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଶିବାନୀ ଏବେ ଖାଇଦେ
ଏବେ ଖାଇଦେ ରାତିରେ ମିଶିକି ଖାଇବା ହେଲା। ଓକେ ପୂଜା ବାପା ବାଏ ବାଏ। ତମେ ପଳାଉଛ? ଯାଉଛି ମୁଁ ଡେରି ହେଲାଣି ଭିତରେ ଆସିବି। ଆମେ କା ଲୋକ ଯାହା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ସଜବାଜ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ? ଗାଁ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇକି ଡେଟ୍ରେ